Javed from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you would all be very healthy and happier in your lives. Today's lecture is about IELTS reading module. इसके एक specific type of questions हैं, true, false, not given, yes, no, not given. ये जो true, false, not given हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि ये क्वेश्चन एरिया में हमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और इनका ये कहना है कि आप इन स्टेटमेंट्स को पैसेज में लेकर जाएं, वहाँ पे इनको मैच करें और आप देखिए कि अगर ये मैच हो रही हैं तो ये ट्रू हैं, अगर ये पैसेज सिचुएशन के साथ कंट्राडिक्ट कर रही हैं तो ये फॉल्स हैं और अगर ये वहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो ये नॉट गिवन है। अच्छा, अब इसकी सेंस क्या बनी, हमें किस चीज़ को मैच करना है वहाँ पर जाकर, क्योंकि क्वेश्चन एरिया में आई बिलीव और आई एम श्योर कि लाइक मी many of the IELTS teacher would definitely be agreed on this point कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, यानी वर्ब की सूरत में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं सब्जेक्ट, यानी जैसे मैं कहता हूँ I am an IELTS teacher, I am teaching for the last 16 years, तो ये जो मैं कहता हूँ I am teaching for the last 16 years, तो ये जो am teaching ये है प्रेडिकेट, तो I हो गया सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब खैर इसमें हम ज़रा उस डिटेल की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे हमारा सबका ये मानना है कि वहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो हमने पीछे जाके मैच क्या चीज़ करनी है। सबसे पहली बात ये कि बिफोर वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला, हम ज़रा ये बात आपको ज़रा इसमें बता दें कि हम लोग अक्रॉस वर्ल्ड नॉट गिवन कहने के आदी नहीं हैं। हम बात को यहाँ कहते हैं ट्रू या फॉल्स, नॉट गिवन कहने के आदी नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें इस चीज़ की बिल्कुल आदत ही नहीं है कि हम इस बात को इस तरह से बोलें। तो जब हमें आदत नहीं है तो हम किस तरह से नॉट गिवन और फॉल्स के दरमियान में हम डिस्टिंक्शन किस तरह से करेंगे, और हमने सबसे बड़ी बात ये कि हमने मैच क्या चीज़ करनी है। तो इसमें ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे एक सेंटेंस है, उसकी एक हायरार्की है, उसका एक सीक्वेंस होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब मीन्स इंफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट के बारे में दी जा रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमने उसको सब्जेक्ट के साथ मैच करना है into the paragraphs, into the passage। अगर ये चीज़ वहाँ मैच हो रही है, यानी सब्जेक्ट तो हमें लाजमी मिलता है वहाँ पर in the form of synonym, क्या exactly लिखा हुआ, ये हमें मिलता ज़रूर है, सब्जेक्ट वहाँ पे ज़रूर होता है। उसके बाद जब हम वर्ब को उससे टैली करने की कोशिश करते हैं, तो अगर तो ये टैली हो गया तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, हम उमर के बारे में क्वेश्चन एरिया में कहते हैं there was a bag with Umar when he reached here in academy, ये क्वेश्चन एरिया में ये बात कहेंगे। लेकिन जब हम पैराग्राफ में गए और हमने उमर को सर्च किया तो वहाँ पे उमर के बारे में ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि उमर had brought a bag with him today in academy। तो ये सिचुएशन मैच कर गई आपस में, क्योंकि वहाँ पे नो डाउट के सेम बात कही गई थी लेकिन ज़रा डिफरेंट पैराग्राफ। क्वेश्चन एरिया में कहा गया था there was a bag today with Umar when he arrived in academy, और पैराग्राफ में था कि Umar had brought a bag with him in academy। तो सिचुएशन यानी जो वर्ब था वो इंफॉर्मेशन जो थी वो मैच हुई, तो हम कहेंगे ट्रू। लेकिन अगर क्वेश्चन एरिया में ये कहा जा रहा है कि Umar had brought a bag with him, और जब हम पैराग्राफ में गए तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि there was a laptop with Umar when he reached here in academy, तो brought और यानी हम brought में से क्वेश्चन एरिया में जो चीज़ बाहर निकाल रहे थे वो था बैग, लेकिन पैराग्राफ में लैपटॉप था, यानी कोई चीज़ लाइन तो जा रही थी। brought की इंफॉर्मेशन थी तो सही in the form of synonyms, लेकिन असल इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर लैपटॉप था जो लाया गया था, लेकिन वहाँ कहा जा रहा था कि ये बैग था, तो ये इंफॉर्मेशन आपस में टकरा गई।
اور اس کو ہم ڈکلیئر کریں گے فالس. اوکے. لیکن ناٹ گیون کی صورت میں جیسے ہم نے کہا کہ کوشچن میں عمر had brought a bag with him اور عمر visited academy absolutely with empty handed. وہ کچھ بھی نہیں لایا, کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی. تو اس میں ہم یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی کوشچن ایریا میں کہ عمر had brought a bag with him, اب ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے not given. کیوں؟ کیونکہ عمر کچھ بھی نہیں لے کے آیا, لایا ہی کچھ نہیں. یہ ایک بڑا ہیئر تھن ڈفرنس ہے جو کہ آئلٹس جو میکرز ہیں انہوں نے کریٹ کیا. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ٹرو فالس ناٹ گیون میں جو چیز ٹرو ہے وہ بھی ورب, جو فالس ہے وہ بھی ورب, اور جو ناٹ گیون ہے وہ بھی ورب ہے. یعنی اگر ورب ان ریگارڈ آف سبجیکٹ موجود ہے پیراگراف میں تو ٹرو میچ ہو گیا. اگر ورب in regard of subject contradict کر رہا ہے into the paragraphs تو یہ false ہو گیا. یہ ایک فارمولا بتایا جا رہا ہے اور یہ اپلائی ہونا چاہیے اور یہ ضرور ہوگا. آپ اس کو اپلائی ضرور کریں. اور اس کے بعد ناٹ گیون کی صورت میں verb in regard of subject پیراگراف میں نہیں ہوگا, سبجیکٹ ضرور ہوگا. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ سبجیکٹ کو دیکھتے کہتے ہیں ٹرو فالس ناٹ گیون. اسی لیے غلط ہو رہے ہیں کہ ہمیں اس کا فارمولا, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے میچ کیا کرنا ہے پیچھے جا کر. ہم کبھی آبجیکٹ کو میچ کرتے ہیں, کبھی سبجیکٹ کو میچ کرتے ہیں, کبھی حتیٰ کہ بعض اوقات ہم پریپوزیشن کو میچ کر کے آپس میں کہتے ہیں جی وہاں ود لکھا ہوا تھا اور وہاں بھی ود تھا تو یہ ٹرو ہو گیا. ہاں یہ کیا بات ہے, ایسا ہرگز نہیں تھا. ٹرو کی صورت میں پھر سن لیں کہ verb would be getting matched over there with the paragraph situation in regard of verb. یہ بات اچھی طرح سے سن رہے ہیں کہ in regard of subject verb جو ہے وہ میچ ہوتا ہوا نظر آئے گا پیراگراف میں اور یہ ٹرو ہوگا. in regard of subject verb contradict کرتا ہوگا with the subject into the paragraphs اور یہ false آپ کو نظر آئے گا. اور ناٹ گیون کی صورت میں ان ریگارڈ آف سبجیکٹ ورب پیراگراف میں نہیں ہوگا. فرض کریے کہ میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو چائے سرو کی, ان پیراگراف سچویشن ہے کہ I served my student Salim a cup of tea. اور وہاں کوشچن ایریا میں بھی یہ بات کہیں گی کہ Sir has served his student a cup of tea. تو یہ چیز ہے یا both of them enjoyed tea. تو یہ سچویشن میچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اس کو ہم ڈکلیئر کریں گے as true. لیکن اگر پیراگراف سچویشن میں I served a glass of water تو serve تھا, serve ضرور تھا but that was a glass of water. یعنی serve سے کیا چیز باہر آ رہی تھی, a glass of water. لیکن کوشچن ایریا میں کہا گیا کہ sir actually has served a cup of tea. تو یہ serve جو تھا وہاں یعنی وہاں serve میں سے a cup of tea باہر نکالا جا رہا تھا جو کہ contradict کر گیا with the glass of water. تو یہ false ہوا. not given کی صورت میں I neither served a glass of water nor a cup of tea. لیکن اگر وہاں کہا جا رہا ہے کہ میں نے serve کیا یعنی verb information میرے بارے میں بولی جا رہی ہے تو یہ تو ناٹ گیون ہے, میں نے تو کچھ بھی سرو نہیں کیا تو میں اسٹوڈنٹ آ گیا. تو یہ خیال رکھیں کہ آپ کا یہ جو ٹرو ہے فالس ہے یا ناٹ گیون ہے یہ ورب کے اراؤنڈ موو کرتا ہے اور اس کا مین جو کنسرن ہوتا ہے سبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جو فالس ناٹ گیون کے کیس میں سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ کو پکڑنا ہے اور پھر ورب کو ٹیلی کرنا ہے. اگر تو ورب ٹیلی ہو رہا ہوگا تو یہ ٹرو ہوگا, اگر کنٹراڈکٹ ہوا تو فالس ہے, اور اگر ناٹ گیون ہے ہی نہیں تو یہ ناٹ گیون ہے. یہ خیال رکھیں کہ سچویشن چاہے ٹرو ہو, فالس ہو یا ناٹ گیون ہو, سینونیم سٹرکچر لازمی ہوگا جو کہ میں اپنی جو آئلٹس ریڈنگ کا جو پہلا پارٹ تھا اس میں نے یہ بات بڑی تفصیل سے ڈسکس کی ہے کہ ہماری ریڈنگ سکلز جو کہ ہمیں ویک اپ کرنا ہوتی ہے یا ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوتی ہے وہ صرف 3 ہیں.
पहली synonyms, number 2 understanding of grammar, understanding of sentence. वो हमें इसलिए नहीं होती कि हमारी ग्रामर वीक है. Synonym नंबर 2 ग्रामर स्ट्रक्चर, ये हमारा वीक होता है. नंबर 3 रीडिंग स्पीड. तो ये ख्याल रखें कि ये 3 स्किल्स अगर आपकी स्ट्रॉन्गर हैं तो आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को लाजमी ढूंढेंगे, और ये उसका एक फॉर्मूला है. यस नो, जहाँ तक ये है कि यस नो नॉट गिवन का सिलसिला है, यस नो नॉट गिवन में भी सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सिर्फ इतना सा डिफरेंस आप ये समझ लें, ये कह सकते हैं कि यस नो नॉट गिवन की सूरत में ये बात कही जा रही होती है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या राइटर ने ऐसा कहा है. अगर तो उसने कहा है तो ये यस है, अगर नहीं कहा तो ये नो है, और अगर ये कि उसने ये स्टेटमेंट वहाँ इन रिगार्ड ऑफ राइटर है ही नहीं तो ये नॉट गिवन ये फॉलो करेगा. लेकिन बहरहाल इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है. तो ये उसका एक सारा सिलसिला है, और इसको आप देखिएगा, इस फॉर्मूला को ज़रूर अप्लाई करें. इस मामले में किसी भी किस्म की कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू माय ईमेल एड्रेस, यू कैन कमेंट मी इनटू द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन कॉल मी एंड यू कैन डिस्कस. तो ये उसकी एक कुछ साइड डिटेल्स थी. बिफोर यू लीव प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि आपको नई वीडियोस जो हैं वो ज़रूर मिलती रहें. Until my next lecture, take very good care of yourself.